ओके जी, एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा ने हमें एक और दिन दिया है कि हम उसके कलाम का मतालिया कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि जब आज हम इस सबक का मतालिया करने लगे हैं तो यकीन जाने इस सबक में बहुत कुछ पाया जाता है। इफसस के ख़त में इतना कुछ पाया जाता है कि आप पढ़ते रहें, आपको समझ आती रहे, और फिर आप मसीह में और गहरे तौर पर मतालिया करते रहें। आइए, इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरी नौशरवान से गुजारिश है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। नौशरवान। ओके नादिया, नौशरवान शायद ऑफ हो गया। नादिया। ओके जी, खुदावंद यीशु मसीह में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। मुझे आज सबको आपको देखकर बहुत खुशी है, और उन लोगों को भी जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा ऑपरेशन था पिछले हफ्ते मंगल को, खुदा ने मुझे कामयाब उसमें किया। मेरी बाईं आंख का ऑपरेशन, जो सफ़ेद मोतिया था, तो वो लेंस डलवाया है। तो खुदा करे कि ये बेहतर हो। आज मैं कर नहीं सकना, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि नहीं, ये मुझे करना है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने एक हफ्ता मुकम्मल आराम करना है, लेकिन ज़रूरी था। और बहुत से लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं वीडियो का भी, और उसके साथ साथ लेसन स्टडी का। आज का जो लेसन स्टडी है वो उसमें अहम सरफराज मसीह की कुदरत। जब आप इफसियों का ख़त पढ़ते हैं तो आपको इसमें बहुत सी बातें नज़र आती हैं। इफसियों का ख़त पौलुस रसूल ने, जैसे आप सबको पता है कि कैदी की सूरत में तहरीर किया, कैदी था, और फिर इसमें इतना कुछ उसने बताया कि आप थोड़ी सी आयत में आप कितनी देर तक उस कलाम को सोचो विचार करके तो पेश कर सकते हैं। तो आज हम जब इस कलाम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत कुछ है। इसमें एक तो पौलुस रसूल ने दुआ की है। इफिसियों 1:15 से 23 आयत आज का हमारा हवाला है, और इसी के मतलब हम तबादला ख्याल करेंगे। इसमें पौलुस रसूल दुआ करता है, दरख्वास्त करता है। इफिसस के लोगों के लिए खुदा का मुकाशरा चाहता है, खुदा की हिकमत उनके लिए चाहता है, और उन उम्मीद चाहता है कि वो उम्मीद में मजबूत हो। उनके लिए बलाहट, उनको वादों के मतलब याद दिलाता है। ये दुआ जो है ना, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इसमें मुझे बहुत सी बातें याद आ रही थी। वो जब इस दुआ का इख्तिताम करता है तो वो कहता है सब चीज़ें मसीह में अफजल है, सब चीज़ें। तो आज हम 15 आयत से शुरू करेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने साथ बाइबल मुकद्दस रखें ताकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इस वक्त से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पर है और सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है,
حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات شکر گزاری اور شفاعت۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے شکر گزاری ہے۔ وہ اپنی دعا کا آغاز شکر گزاری سے کرتا ہے۔ جب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اس کے بعد برکات اور زیادہ بڑھتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، اور جب وہ شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر خدا کی برکات بھی ان پر نازل نہیں ہوتی۔ پولس رسول یہاں 15ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ محبت اور ایمان میں مجھے بڑھنا ہے۔ ایمان میں جب اور محبت میں بڑھتا ہوں تو میں لوگوں کے لیے شفاعتی دعا کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اس ایمان کو جو اس کلیسیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور افسس کی کلیسیا کے اندر ایمان کی بڑی مضبوطی تھی، اس کے لیے وہ خدا کا شکر کرتا ہے اور پھر دعا کرنے کی تحریک پیش کرتا ہے، درخواست بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کس طرح دن رات دعا کرتا ہوں۔ اور پھر شفاعتی دعا، یہ اس کے دعا کے آغاز میں ہی، اس خط کے آغاز میں ہی وہ یہ بات کرتا ہے کہ شفاعتی دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، شکر گزاری کی دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہمارے دل ہمیشہ اس شکر گزاری کی دعا سے بھرے ہونے چاہیے۔ جب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیں۔ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے وجوہات تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں ابھی کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کروں؟ مجھے اپنے مسائل خدا کے سامنے پیش کرنے، اس کے سپرد کر دینے ہیں، کیونکہ جب میں اپنے مسائل اس کے سپرد کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ کیا میں آج اپنے مسائل اسے دینے کے لیے تیار ہوں؟ آپ کو پتہ ہے زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تو مشکلات جب آتی ہیں تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا میں خدا سے مشورہ کرنے کے لیے جلدی کرتا ہوں، یا مشکلات میں اپنے کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان مشکلات سے کیسے نکلوں؟ ہم ہمیشہ خدا کی رہنمائی میں چلنے کی خواہش کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں افسیوں پہلے باب میں کہ وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں، اور کلیسیا کو یہ یاد دلانا بڑا ضروری تھا کہ وہ ان کی شفاعت کرتا ہے۔ اگر آپ 17ویں آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع جو ہمارے خدا کا جلال کا باپ ہے، یعنی یسوع مسیح جو سرفراز ہے، جلال ہے اس کے اندر، وہ تمہیں کیا بخشے؟ حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ خدا سے وہ حکمت مانگتا ہے اس کلیسیا کے لیے، وہ ان چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے جو خود بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیا کہتا ہے وہ 17ویں آیت میں؟ لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال، جو جلال باپ ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور عطا بخشے۔ اور پھر 18ویں آیت میں اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ وہ ہماری روحانی آنکھوں سے برائی کا پردہ ہٹا دینا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے اندر برائی کا پردہ اور ہمیں اپنے علم سے روشن کرنا چاہتا ہے، پھر ہم ایسا ہی دیکھیں گے جیسا خدا دیکھتا ہے۔ پہلی بات، خدا جس امید میں ہم بلائے گئے ہیں خدا ہمیں اس میں بلاہٹ دیتا ہے۔ ہم خدا کے جلال کی میراث ہیں، اس کا خزانہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے حق میں اس کی قدرت کی بے مثال عظمت موجود ہے۔ پولس رسول خدا سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں بہتر طور پر جاننے کے قابل بنائے۔ اگر آپ اسی خط میں رہتے ہوئے
18वीं 19वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत ही क्या बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तस्वीर के माफ़क है जो उसने मसीह में की, जब उसने मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ उठाया। यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जो मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात कि हमें खुदा की कुदरत का जलाल का पता होना चाहिए। ये खुदा की कुदरत किस तरह ज़ाहिर होती है। लिखा क्या है कि जब उसने मुर्दों में से मसीह को जलाया तो उसकी कुदरत ज़ाहिर हुई, उसका अख्तियार, उसकी ताकत ज़ाहिर हुई। मैं अगर खुदा की कुदरत को, उसकी ताकत को देखना चाहता हूँ तो ये उसका पहला बड़ा सबूत है कि उसने मुर्दे को, मसीह मुर्दा जिस्म को उसमें से जिंदा कर दिया। ये खुदा की कुदरत है। पहले बाब में अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है वो खुदा की बरक़ात उन्हें बताता है, किस तरह हम उसकी मेरास हैं, किस तरह हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, किस तरह हर बरकत, रूहानी बरकत जो है वो मुझे आसमान की तरफ से मिलती है। यहाँ पर ये बात याद दिलाने के बाद वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरी कुदरत किस तरह ज़ाहिर होती है। और पहली बात कि उसकी कुदरत किस तरह ज़ाहिर होती है, मसीह के जी उठने में। जब मसीह का जी उठा तो इसका मतलब है कि वो उन मुर्दों को भी जिंदा करेगा जो उसकी आमद पर कब्रों में होंगे। तो इससे हमें खुदा की कुदरत का अंदाज़ा होता है। पहली बात, वो बरक़ात, मिरास और तमाम कुछ का वादा करता है। अगर उसके पास कुदरत नहीं है तो वो किस तरह वह मुझे ये तमाम कुछ देगा। तो यहाँ पर मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि खुदा बड़ी कुदरत वाला है। एक तो पहली कुदरत वो ये करता है, दूसरी कुदरत वो क्या करता है, दूसरी कुदरत यस्सु मसीह खुदा बाप के दाईं तरफ बैठा है। ये बड़ी कुदरत है। क्या है ये? यस्सु मसीह के पास अख्तियार है, और वो अख्तियार उसने किस तरह हासिल किया है? वो उसने सलीब पर शैतान को शिकस्त देकर वो अख्तियार हासिल किया है, और वो अख्तियार जो है वो मेरे और आपके लिए है, जी उठने की ताकत। दूसरी जो बड़ी बात है वो है उसकी सरबलंदी की गई, सरफराजी उसको अता की गई, और यही है जो आज मुझे और आपको सीखना है। पौलुस रसूल ने खुदा की अजीम ताकत की वजाहत दो मिसालों के ज़रिए यहाँ हमारे सामने पेश किया है, जिन्हें वो हमारे मसीह का जी उठना और उसके बाप के दाएं हाथ बैठना, मतलब ये कि वो सरबलंद किया गया। ये हमारे जी उठने की यकीन दहानी है कि एक दिन हम भी जी उठेंगे। वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी बरक़ात हासिल कर सकें। जब बरक़ात वो देता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी बरक़ात के हकदार बनते हैं। ये हमें रूल कुद्दस की हजूरी का एहसास दिलाया जाता है कि खुदा हमें रूल कुद्दस अता करता है। तो ये तमाम बातें जब हम सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें नेमतें अता करता है। जब हम खुदा की ताकत को समझ जाते हैं, उसकी जी उठने की ताकत को समझ जाते हैं, तो फिर हमें ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। जब हमें पता चलता है कि वो सरबलंद है तो रूल कुद्दस की हजूरी की यकीन दहानी है कि किस तरह रूल कुद्दस हम पर नाज़िल होगा और किस तरह रूल कुद्दस की नेमतें हम पर नाज़िल होंगी, क्योंकि यीशु मसीह के ये वादे हैं। ये यकीन दहानी है कि मसीह की कुव्वत सब पर हावी है। जितनी चीज़ें पाई जाती हैं उन तमाम पर मसीह की कुदरत हावी है। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 9 और 10 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों 2 बाब उसकी 9 और 10 आयत। इसी वास्ते में खुदा ने भी उसे सरबलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे है। यीशु मसीह यकीनन जिंदा होगा। ये ताकत और कुदरत खुदा के पास है। वो सरबलंद हुआ, लेकिन वो अभी तक तख्त पर नहीं बैठा था। वो पूरी कायनात की कुव्वतों को कंट्रोल करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है।
मत्ती 28 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि खुदा ने मुझे हर चीज़ का कंट्रोल दिया है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया का कुल अख्तियार मेरे मसीह को मिला है। ये दो चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने जो बरक़ात हमें पहली 14 आयत में बताई, उसके बाद वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह वो हमें बरक़ात मिलेगी, वो इसकी वजह ये है कि वो ताकत रखता है। फिर मसीह बालादस्ती है सब पर उसकी, वो सब पर हावी है। किस तरह वो हावी है जी? यीशु हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? जी मैं 21 आयत 20 आयत और 21 आयत पढ़ने लगा हूँ। 20 आयत में लिखा है, जो उसने मसीह में कि जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ बैठाया, आसमानी मुकाम में बैठाया, तो दैट मीन कि उसको एक तो कुदरत उसके पास जाहिर हुई, उसकी ताकत का हमें पता चलता है कि किस तरह वो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है, और दूसरा वो सर बुलंद किया गया, और उसके बाद तीसरी क्या बात है, और हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। यीशु मसीह ना सिर्फ इस जहां में आसमान पर बुलंद हुआ, बल्कि इस जहां में भी वो बुलंद किया गया। जहां इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह यकीनन हर चीज पर हावी है, हर चीज से अफजल है। यहां पर वो यीशु मसीह के बारे कलीसिया को इतना कुछ बताना चाहता है ताकि उनका ईमान बढ़े और उन्हें यकीन हो कि जिस पर वो ईमान रखते हैं वो बहुत बड़ी ताकत है। और यहाँ पर उसके लिखा है 21-22 आयत पढ़े ना, तो आपको पता चल जाता है कि क्या उसका अख्तियार है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। व्हाट अ मैसेज। पहली बात, तमाम चीज़ें वो कहता है कि उसके इख्तियार में कर दी हैं, हर चीज उसके सामने झुकती है, क्या आसमानी होगी क्या ज़मीनी होगी, हर चीज उसके सामने झुकती है। और इसका मतलब यह है कि वो सरबुलंद है और हर कोई उसको सजदा करता है। और जब उसको ये सारा कुछ मिल गया, सरबुलंदी मिली, कुदरत मिली, फिर वो सरफराज किया गया, तमाम चीजें उसके सामने हैं, पांव तले कर दी, सारा कुछ उसके इख्तियार में दे दिया, तो उसने बाद में क्या किया? कहता है कलीसिया को दे दिया। उसने वो इख्तियार जो उसके पास था, 22-23वीं आयत पढ़े, और उसका बदन है, ये सरदार कलीसिया को बनाकर दे दिया, ये उसका बदन है और उसकी ममूरी जो हर तरह से सबको ममूर करने वाला है, उसने वो तमाम इख्तियार कलीसिया को मुंतकिल कर दिया। व्हाट अ लेसन वी गेट। खुदा कितनी मोहब्बत करता है। उसने पहली बात इस जमीन पर आया, मुझे और आपको यकीन है कि जमीन पर आने के बाद उसने किस तरह की मुसीबतों का सामना किया। जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल, एक अख्तियार रखने वाला शख्स बेख्तियार हो जाए, अख्तियार रखते हुए वो अख्तियार इस्तेमाल ना कर सके, उसके मुंह पर थूका गया, उसको आजमाइशों में डाला गया, लेकिन अख्तियार था ना उसके पास। मेरे पास अख्तियार ना हो तो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अख्तियार हो तो मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त। इसी तरह उसके पास अख्तियार था, लेकिन इसके बावजूद उसने तमाम ज़्यादतियों को सहा, और जब सहा तो फिर वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये उसकी कुदरत थी। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, शैतान पर फतह पाने के बाद, वो सरबुलंद किया गया आसमान पर, और जब सरबुलंद किया गया तो फिर लिखा है कि तमाम चीज़ें उसके ताबे कर दी।
اس کو تمام طرح کا اختیار، شیطانی قوتوں پر اختیار، دیوتوں پر اختیار، جو بھی تھا ان پر تمام پر اختیار تھا۔ افسس کے لوگ آپ کو پتہ ہے جادوگری میں بڑا مشہور ایک نام رکھتے تھے، یا ارتمس دیوی تھی جس کو ڈیوی ڈائنا بھی کہا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے پجاری بہت زیادہ تھے، اور آپ اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جب یہاں پر پولس رسول نے لوگوں کو تعلیم دی تو یہ لوگوں نے تمام کی تمام کتابیں جلا دی جو 4 ملین ڈالر کی بنتی ہیں۔ ان میں خدا شیطان کو چھوڑ دیا اور خدا کی طرف رجوع لے کر رہا ہے۔ اسی لیے پولس نے زور دیا کہ یسوع کا نام کسی بھی شیطانی قوت سے بالا تر ہے، صرف وہی ہمیں شیطان سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اور افسس کے لوگوں نے اس آزادی کو دیکھا۔ اس کے بعد یسوع مسیح کی بالادستی ہوئی، اور جب یسوع مسیح بالا بلند کیا گیا تو اس نے وہ قوت اپنی کلیسیا کو عطا کر دی۔ یسوع مسیح کلیسیا کا سربراہ ہے۔ جب میں سربراہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سر ہے، اور اگر وہ سر ہے، وہ سر بلند ہے، تو کیا بدن اس کے ساتھ سر بلند نہیں ہوگا؟ بدن جو اس کی کلیسیا ہے۔ کس طرح آج میں یہ دیکھتا ہوں، آج میں کس طرح دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کلیسیا میں ایک چیز ہوتی ہے، دوسری جو ہے وہ فرق طریقے سے ہوتی ہے۔ کلیسیا کے ایک بندہ تکلیف میں ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کے گھر میں روٹی نہیں ہے لیکن دوسرا بندہ عیاشی کر رہا ہے۔ یہ کلیسیا کا حال ہے۔ یہ کلیسیا مسیح کا بدن کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے یسوع کا اپنے دائنے ہاتھ بٹھایا اور اس کے تمام دشمنوں کو اس کے پاؤں تلے کی چوکی کر دیا۔ بھائی جب خدا نے یسوع مسیح کے دشمنوں کو اس کے پاؤں کے تلے کی چوکی کر دی تو وہ آپ کو اور میرے لیے وہ یہ نہیں کرے گا؟ ہمارے تمام دشمن اس کے پاؤں تلے کیے جا چکے ہیں میرے عزیزوں۔ حکمران، اختیار والے، اس دنیا کی ترقی کی قوتیں اور آسمانی مقاموں میں بدی کی روحانی قوتوں، تمام کے تمام کو اس نے مسیح کے تابع کر دیا۔ اس کے علاوہ یسوع کلیسیا کا سربراہ ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ عالم روا کے دروازے اس کلیسیا پر غالب نہیں آ سکتے۔ اتنا بڑا اختیار۔ تاہم اس وقت ہمیں کوئی بھی چیز یسوع کے متحد دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے عبرانیوں 2 باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں، پس جو صورت میں اس نے سب چیزوں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے۔ ہم کیوں نہیں اس کے تابع دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا، اس نے تابع کر دی ہیں، لیکن کیونکہ شیطان کنٹرول کیے ہوئے ہے اس لیے وہ آج تک کامیاب ہوتا آ رہا ہے۔ بہرحال پولس کی دعا ہے کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ ہم ان حقائق کو دیکھ سکیں جو ہم اس وقت دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ روحانی کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہاری روحانی آنکھیں کھل جائیں، اور میری اور آپ کی آنکھیں بھی آج کھلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ تمام کچھ دیکھ سکیں جو آج تک ہم نہیں دیکھ سکے۔ تمام زمینی طاقتیں اس ازلی ہستی کے کنٹرول میں ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور حکمران اس ظلم کرنے والے کو کہتا ہے یہاں تک کہ تو آنا پر آگے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ برائی کی ایجنسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی طاقت کا مسلسل استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان کام کرتا ہے، ان کی تباہی کے لیے نہیں بلکہ ان کی اصلاح اور تحفظ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ ہم ایوب کی کتاب میں کیا پڑھتے ہیں، کس طرح زمینی قوتیں انسانوں پر غالب آتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند نے وہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے سپرد کر دی ہیں۔ تو آئیے اس افسیوں کے خط کو مزید گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا پایا جاتا ہے جو مجھے اور آپ کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔ جی کوئی درخواست ہو آپ کی، جی کوئی بھی سوال ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔